Perfecto. ¿Jessy? Sí. Ok. Para ustedes. ¿Pueden ver? Yeah. ¿Se ve la presentación? Ok. Ya, ¿me escuchas si hablo desde acá? Sí, te escuchamos bien. Ya, súper. Comencemos entonces, Jessy. Ok, perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Nos saludamos desde aquí de Santiago de Chile, de allá en Connecticut. Estamos muy contentas con Jessy de hacer este proyecto, esta colaboración entre Chile y Estados Unidos, por segunda vez, segunda oportunidad que la hacemos, y esperamos que sea una experiencia muy enriquecedora para todas las partes. Creo que siempre va a ser una muy buena experiencia tener este vínculo, esta oportunidad de conocer distintas realidades, distintas identidades, que es lo que nos convoca aquí, y reflexionar un poquitito sobre Latinoamérica, que es el objetivo de esta colaboración. Jessy, no sé si quieres comentar algo para comenzar. No, nada, simplemente agradecerles a ustedes y a ustedes aquí también por la paciencia. Estamos muy contentos de poder hacer un segundo intento y ahora que tenemos las clases en el mismo horario, yo creo que va a ser mucho más grato no poder trabajar en el mismo horario. Cierto, muy de acuerdo. Tener esta oportunidad que no tuvimos la vez pasada porque no contábamos con el cambio de hora, que aquí se realizó el sábado, entonces la vez pasada no calculamos ese horario y fallamos, llegamos a la clase y estábamos en distintos horarios. Así que hoy día sí nos resultó, a pesar de la prisa, de la tecnología que a veces falla un poquito, pero aquí estamos, muy contentos todos y motivados, ¿cierto? Sí. Aquí también, ¿no es cierto? Si quieres avanzamos en la diapositiva, Jessy, ¿no? Ok, perfecto, sí. ¿Spacebar? Sí, por favor. Gracias. Bueno, ahí están nuestras caras. Para los estudiantes de Estados Unidos me presento, Carolina Lorca, encargada del track de Humanidad, o sea, de uno de los cursos del track de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Hago clases aquí hace 5 años, estudié literatura y soy editora, hago libros, contenidos, revistas, todo lo que tenga que ver con las letras y la cultura. Ahí está mi correo en caso de cualquier situación que surja y eso, feliz de trabajar con ustedes. Gracias, Caro. Para los estudiantes allá, un saludo. Me llamo Profe Grisen. Estuve recién en Santiago hace un mes atrás, así que tuve el agrado de poder visitar su campus y estamos muy contentos de estar en contacto. Estoy en el Departamento de Lenguas y Letras Extranjeras. Enseño castellano y lingüística aplicada y también, por favor, escríbanme si necesitan cualquier cosa. Bueno, me imagino que ambas partes ya hemos conversado con nuestros cursos sobre los objetivos de esta colaboración, como les mencionaba al comienzo. Perdón que lo tenga espalda, pero tengo que darle a la cámara. La idea de esta colaboración, de este contacto, de este encuentro entre los dos cursos es conocer, como dice en estos objetivos, otra cultura a través de esta interacción,
entre pares, ¿cierto? Entre estudiantes, la misma situación, pero en lugares tan distintos como Estados Unidos y Chile. Y la idea es que justamente esa interacción, ese intercambio, esa comunicación favorezca su desempeño también en el curso en general, o sea, que eso lo enriquezca, que les permita conocer otras realidades y así poder pensar Latinoamérica desde distintos lugares. Digo yo, Jessy, o tú. Eso fue el primer punto. Sí. Ok, segundo punto. Bueno, la idea es, como tenemos una riqueza de culturas aquí, es como un lujo poder hablar de Latinoamérica desde tantas diferentes perspectivas, ¿no? Entonces estamos eso esperando un poco, y de hecho el video que vamos a ver ahora, el TED Talk, es sobre eso, sobre la importancia de juntar diferentes perspectivas, porque siempre incluso una misma persona puede tener muchas historias y perspectivas. Así que esa es la idea de compartir perspectivas, pasarlo bien y conocernos mejor. Exactamente. Muy importante estas diferencias, esta diversidad tan propia de lo latinoamericano que se va a ver, creo yo, muy bien concretada y muy bien reflejada en sus conversaciones, en sus experiencias particulares como estudiantes y en este diálogo que van a tener junto con sus compañeros extranjeros. Y bueno, otro de los objetivos generales es que, sin duda, sobre todo para los que están allá, van a desarrollar habilidades de comunicación. Espero que me entiendan, espero no hablar muy rápido. ¿Me entienden? Sí, sí. Pero van a desarrollar sin duda sus habilidades con el español y acá ustedes van a desarrollar también sus capacidades no sé, de comunicación en cuanto a cómo logro transmitirle al otro una idea a pesar de que no tenga mi misma lengua materna. También muy importante el trabajo en equipo, a pesar de la distancia, a pesar de conocerse poquito, acá tampoco los grupos son entre amigos, son todos desconocidos entre sí. Entonces es un desafío siempre lograr trabajar en equipo de manera exitosa cuando no hay no conocemos tanto al otro. Entonces, nada, eso, van a desarrollar sin duda altas habilidades en esta línea. Exacto, y quisiera agregar simplemente que la tecnología es como otra lengua casi, ¿no? Porque hay como nuevas modalidades, así que vamos a estar comunicándonos siempre con la mejor disposición. Y quisiera también agregar que hay muchos estudiantes en esta clase que sí hablan castellano como su primera lengua. Entonces, tu lengua materna puede ser una lengua de herencia. Entonces, tenemos estudiantes con familias en diferentes partes. Así que eso es como súper entretenido. Súper bueno también, sí. Ya. Y bueno, como todo en la vida del estudiante, esto tiene que ser evaluado de alguna forma. Entonces, ustedes van a tener el desafío de trabajar en este proyecto de identidad cultural o de identidades culturales más bien, en colaboración con estos estudiantes extranjeros, ¿cierto? En un primer momento, desde hoy, ya tienen disponibles los WhatsApp hace un par de días, van a colaborar con ellos, van a intercambiar ideas, se van a presentar, etcétera, a través de WhatsApp. Luego, una segunda parte de esta colaboración va a consistir en grabar un video junto con sus compañeros de Estados Unidos, en que hablen, y, bueno, luego de haber investigado, luego de ponerse de acuerdo, de luego hacer su selección, van a tener que hablar sobre la identidad cultural de un país latinoamericano que ya tienen asignado. Y finalmente la tercera parte, que cada uno va a desarrollar por su cuenta, acá en Chile los chilenos, allá los estadounidenses, van a tener una presentación aquí en vivo que es como el certamen 2, en este caso. Allá no sé qué número de evaluación será, pero en eso consiste este proyecto de un mes, va a ser un trabajo de un mes, en el que ustedes van a trabajar sobre todo asincrónicamente, o sea, fuera de la clase. ¿Ya? Jessy, ¿quieres agregar algo?
Y claro, yo creo que vamos a tener por lo menos una clase que nos vamos a juntar de nuevo, ¿verdad? Para que Sí, trabajemos en clase. Creo que es el 23, por ahí. creo que después venían las fechas, la siguiente diapositiva. Ah, perfecto. Ahí está, ahí están las fechas. Claro, hoy día conocernos por Zoom, este desafío de la clase sincrónica, luego este trabajo en clase que van a tener el 23 de abril para afinar este video, para ya terminar para hacer las últimas correcciones e intercambios para presentar este video. Y la entrega de este video se hace el 2 de mayo. Y luego ustedes acá van a tener el 6 y en tu caso el 10 creo, ¿o no? O del 6 al 10 las presentaciones en vivo. Claro, cada uno con su propia clase, ¿verdad? Cada uno en sus lugares. ¿Preguntas? ¿Hay dudas? ¿Dudas por allá? ¿Dudas? ¿No? Bueno, todo esto lo vamos a ir conversando de todas maneras a medida que vayamos avanzando. Esto es una cosa introductoria para que puedan tener como una idea global del proyecto. Jessie. Ya, aquí están los grupos. Hay 10 grupos y 5 regiones que hemos elegido de Latinoamérica. Tuvimos que cortar algo, no pudimos abordar todo, lamentablemente, pero tratamos de por lo menos tener una diversidad de perspectivas dentro de las diferentes regiones. Así que aquí se pueden ver los grupos que corresponden también a los grupos WhatsApp que deben, a ver, ¿puedes avanzar, Andrés? Creo que son 2 más. Sí, otro más. No, otro más. Otro más. Otro más. Aquí, gracias. Aquí pueden ver los códigos QR para que por si alguien no se ha podido integrar todavía a su grupo WhatsApp, lo pueden, podemos pausar aquí un momento. Preguntas. Sí, de todas maneras, acá por lo menos lo tienen disponible, el link lo tienen directo en Canvas. Yo lo estaba conversando con ellos antes de comenzar, así que deberían estar todos ya listos, todos con sus grupos, ¿o no? Así que vamos a hacer una actividad después de ver el video sobre que van a traer preguntas. Vamos a poner unas preguntas para que ustedes hagan en los grupos WhatsApp. Sí. Así que no sé cómo es el audio ahí dentro de la sala, pero tal vez van a tener que salir para poder... ¿Escucha bien? Probemos, de repente se escucha mejor el video, pero volvamos a la diapositiva, ¿o no? ¿Anterior? Sí, podemos... ¿Están listos para ver el video? Nosotros sí. Ya, una cosa antes, como para hacer como la explicación, para que no se le olvide. La idea es que veamos este video en conjunto, lo vamos a ver al mismo tiempo con los compañeros de allá, y luego se van a reunir en sus grupos al tiro, ¿ya? Entonces aquí mismo se juntan en el grupo por país y van a estar conectados simultáneamente, y la idea es que hagan ojalá una videollamada de WhatsApp, ¿ya? Para que al tiro queden funcionando, ¿ya? Y agarren ritmo, ¿ya? Entonces, Jessie, ¿quieres ir a la diapositiva de las preguntas? Perfecto, sí. ¿Podemos ver las preguntas? Ya, eso, léela, Jessie. La foto. Agregaste eso de arriba. ¿Quieres explicar en chileno al comienzo? Dale tú, dale, explica tú. Oh, es que en Chile se dice ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? No sé por qué. Porque la conjugación del verbo, nada, pues el lenguaje coloquial en el fondo, en la conversación cotidiana, tiene otra forma, ¿sí?
Se diría cómo estás en español como neutro, pero en Chile usamos el cómo estás y cómo te llamáis. Tení hermano, tení. Tení. Claro, como que la conjugación de los verbos, las terminaciones cambian, ¿no? Exactamente. Entonces, tratemos de ser más o menos claros y por último explicarle a los otros compañeros esa diferencia en el uso de los verbos, porque en general en Chile las conjugaciones son bien extrañas. Y hay muchas formas de conjugar también, en el español en general, ¿cierto, Jessie? Sí. Pero especialmente en Chile, que en el fondo hay una modificación del final de los verbos. Así es. Entonces ahí, bueno, tienen preguntas base, como las que están ahí sugeridas, ¿cómo estáis? ¿Cómo te llamáis? ¿Cuál es tu carrera? Y si tenía hermanos, hijos, hijos no creo, pero no sé, ahí lo que se les ocurra como para soltar la tensión, ¿ya? Y luego van a irse a conversar sobre las preguntas que siguen. No sé si las vemos ahora, Jessie. Sí, las podríamos leer. ¿Quieren leer? Tomemos turno. ¿Cuál es el peligro de escuchar solamente una versión de la historia? Un poco lo que habíamos conversado acá también sobre historia oficial, ¿se acuerdan? Este video muy interesante y muy cae ahí de cajón, no sé si muy claro ese dicho para allá, pero grafica muy bien esta idea de versiones posibles sobre una cosa que se cree objetiva, pero que en realidad no lo es tanto. La segunda pregunta, o tercera más bien, ¿cuál ha sido la historia o narrativa predominante sobre Latinoamérica en tu país, ciudad, comunidad, entre amigos y o universidad? Siguiente, ¿son diferentes estas historias de las que escuchas en tu casa? ¿Y dónde vas para escuchar diferentes historias? Obviamente estas son preguntas guía, ustedes pueden irse por otro lado también si la conversación amerita, pero son como puntos de partida para un diálogo enriquecedor. ¿Sí? ¿Listos? ¿Quizás? ¿Jessie? ¿Están listos? Sí, estamos listos. Vamos a ver el video entonces. Perfecto. Lo vemos si suena bien. Este video está en inglés, pero hay una manera de poner subtítulos en español. Ya, ¿me salgo mejor entonces y lo pongo? En español lo podemos poner. Ya. ¿Tú lo puedes poner? Sí. Ya. ¿Conocen a esta mujer? ¿No? Ya, conózcanla. ¿Por qué se ve así? No, esa no es común. Es la de La Paz, ¿no? Va como contra las tribus, no, era como... No, es otra, sí. Es una escritora. I'm a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in Eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate apples. And they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out.
Now, this despite the fact that I lived in Nigeria, I had never been outside Nigeria. We didn't have snow, we ate mangoes, and we never talked about the weather because there was no need to. My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books. But because of writers like Chinua Achebe and Kamaralaye, I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about things I recognized. Now, I loved those American and British books I read. They stirred my imagination, they opened up new worlds for me. But the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature. So what the discovery of African writers did for me was this: it saved me from having a single story of what books are. I come from a conventional middle-class Nigerian family. My father was a professor. My mother was an administrator. And so we had, as was the norm, living domestic help who would often come from nearby rural villages. So the year I turned 8, we got a new houseboy. His name was Fide. The only thing my mother told us about him was that his family was very poor. My mother sent yams and rice and our old clothes to his family. And when I didn't finish my dinner, my mother would say, "Finish your food. Don't you know people like Fide's family have nothing?" So I felt enormous pity for Fide's family. Then one Saturday, we went to his village to visit. And his mother showed us a beautifully patterned basket made of dyed raffia that his brother had made. I was startled. It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something. All I had heard about them was how poor they were, so that it had become impossible for me to see them as anything else but poor. Their poverty was my single story of them. Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to university in the United States. I was 19. My American roommate was shocked by me. She asked where I had learned to speak English so well and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language. She asked if she could listen to what she called my tribal music and was consequently very disappointed when I produced my tape of Mariah Carey. She assumed that I did not know how to use a stove. What struck me was this: she had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me as an African was a kind of patronizing, well-meaning pity. My roommate had a single story of Africa, a single story of catastrophe. In this single story, there was no possibility of Africans being similar to her in any way, no possibility of feelings more complex than pity, no possibility of a connection as human equals. I must say that before I went to the US, I didn't consciously identify as African. But in the US, whenever Africa came up, people turned to me, never mind that I knew nothing about places like Namibia. But I did come to embrace this new identity. And in many ways, I think of myself now as African, although I still get quite irritable when Africa is referred to as a country, the most recent example being my otherwise wonderful flight from Lagos 2 days ago, in which there was an announcement on the Virgin flight about their charity walk in India, Africa, and other countries. So after I had spent some years in the US as an African, I began to understand my roommate's response to me. If I had not grown up in Nigeria, and if all I knew about Africa were from popular images, I too would think that Africa was a place of
beautiful landscapes, beautiful animals, and incomprehensible people fighting senseless wars, dying of poverty and AIDS, unable to speak for themselves, and waiting to be saved by a kind white foreigner. I would see Africans in the same way that I, as a child, had seen Fide's family. This single story of Africa ultimately comes, I think, from Western literature. Now, here's a quote from the writing of a London merchant called John Locke, who sailed to West Africa in 1561 and kept a fascinating account of his voyage. After referring to the Black Africans as beasts who have no houses, he writes, "They are also people without heads, having their mouths and eyes in their breasts." Now, I've laughed every time I've read this, and one must admire the imagination of John Locke. But what is important about his writing is that it represents the beginning of a tradition of telling African stories in the West, a tradition of sub-Saharan Africa as a place of negatives, of difference, of darkness, of people who, in the words of the wonderful poet, Rudyard Kipling, are half devil, half child. And so I began to realize that my American roommate must have, throughout her life, seen and heard different versions of this single story. As had a professor who once told me that my novel was not authentically African. Now, I was quite willing to contend that there were a number of things wrong with the novel, that it had failed in a number of places, but I had not quite imagined that it had failed at achieving something called African authenticity. In fact, I did not know what African authenticity was. The professor told me that my characters were too much like him, an educated and middle-class man. My characters drove cars. They were not starving. Therefore, they were not authentically African. But I must quickly add that I too am just as guilty on the question of the single story. A few years ago, I visited Mexico from the US. The political climate in the US at the time was tense, and there were debates going on about immigration. And as often happens in America, immigration became synonymous with Mexicans. There were endless stories of Mexicans as people who were fleecing the healthcare system, sneaking across the border, being arrested at the border, that sort of thing. I remember walking around on my first day in Guadalajara, watching the people going to work, rolling up tortillas in the marketplace, smoking, laughing. I remember first feeling slight surprise, and then I was overwhelmed with shame. I realized that I had been so immersed in the media coverage of Mexicans that they had become one thing in my mind, the abject immigrant. I had bought into the single story of Mexicans, and I could not have been more ashamed of myself. So that is how to create a single story. Show a people as one thing, as only one thing, over and over again, and that is what they become. It is impossible to talk about the single story without talking about power. There is a word, an Igbo word, that I think about whenever I think about the power structures of the world, and it is nkale. It's a noun that loosely translates to be greater than another. Like our economic and political worlds, stories too are defined by the principle of nkale. How they are told, who tells them, when they are told, how many stories are told, are really dependent on power. Power is the ability not just to tell the story of another person, but to make it the definitive story of that person. The Palestinian poet Mourid Barghouti writes that if you want to dispossess a people, the simplest way to do it is to tell their story and to start with secondly. Start the story with the arrows of the Native Americans and not with the arrival of the British, and you have an entirely different story. Start the story with the failure of the African state and not with the colonial creation of the African state, and you have an entirely different story. I recently spoke at a university where a student told me that it was such a shame that Nigerian men were physical abusers like the father character in my novel. I told him that I had just read a novel called American Psycho, and that it was such a shame
that young Americans were serial murderers. Now, 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 obviously, I said this in a fit of mild irritation, but it would never have occurred to me to think that just because I had read a novel in which a character was a serial killer, that he was somehow representative of all Americans. And now this is not because I'm a better person than that student, but because of America's cultural and economic power, I had many stories of America. I had read Thailand, Updike, and Steinbeck, and Gateskill. I did not have a single story of America. When I learned some years ago that writers were expected to have had really unhappy childhoods to be successful, I began to think about how I could invent horrible things my parents had done to me. But the truth is that I had a very happy childhood, full of laughter and love in a very close-knit family. But I also had grandfathers who died in refugee camps. My cousin, Polly, died because he could not get adequate health care. One of my closest friends, Okoloma, died in a plane crash because our fire trucks did not have water. I grew up under repressive military governments that devalued education so that sometimes my parents were not paid their salaries. And so as a child, I saw jam disappear from the breakfast table. Then margarine disappeared. Then bread became too expensive. Then milk became rationed. And most of all, a kind of normalized political fear invaded our lives. All of these stories make me who I am. But to insist on only these negative stories is to flatten my experience and to overlook the many other stories that formed me. The single story creates stereotypes. And the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. Of course, Africa is a continent full of catastrophes, the immense ones, such as the horrific rapes in Congo, and depressing ones, such as the fact that 5,000 people apply for one job vacancy in Nigeria. But there are other stories that are not about catastrophe. And it is very important, it is just as important to talk about them. I've always felt that it is impossible to engage properly with a place or a person without engaging with all of the stories of that place and that person. The consequence of the single story is this: it robs people of dignity. It makes our recognition of our equal humanity difficult. It emphasizes how we are different rather than how we are similar. So what if before my Mexican trip, I had followed the immigration debate from both sides, the US and the Mexican? What if my mother had told us that Fide's family was poor and hardworking? What if we had an African television network that broadcast diverse African stories all over the world, what the Nigerian writer Chinua Achebe calls a balance of stories? What if my roommate knew about my Nigerian publisher, Mukhtar Bakare, a remarkable man who left his job in a bank to follow his dream and start a publishing house? Now, the conventional wisdom was that Nigerians don't read literature. He disagreed. He felt that people who could read would read if you made literature affordable and available to them. Shortly after he published my first novel, I went to a TV station in Lagos to do an interview. And a woman who worked there as a messenger came up to me and said, "I really liked your novel. I didn't like the ending. Now you must write a sequel, and this is what will happen." And she went on to tell me what to write in the sequel. Now, I was not only charmed, I was very moved. Here was a woman, part of the ordinary masses of Nigerians who were not supposed to be readers. She had not only read the book, but she had taken ownership of it and felt justified in telling me what to write in the sequel. Now, what if my roommate knew about my friend, Fumi Yonda, a fearless woman who hosts a TV show in Lagos and is determined to tell the stories that we prefer to forget? What if my roommate knew about the heart procedure that was performed in the Lagos hospital last week? What if my roommate knew about contemporary Nigerian music, talented people singing in English and Pidgin and Igbo and Yoruba and Ijo, mixing influences from Jay-Z to Fela to Bob Marley to their grandfathers?
What if my roommate knew about the female lawyer who recently went to court in Nigeria to challenge a ridiculous law that required women to get their husband's consent before renewing their passports? What if my roommate knew about Nollywood, full of innovative people making films despite great technical odds? Films so popular that they really are the best example of Nigerians consuming what they produce. What if my roommate knew about my wonderfully ambitious hair braider who has just started her own business selling hair extensions? Or about the millions of other Nigerians who start businesses and sometimes fail, but continue to nurse ambition? Every time I am home, I'm confronted with the usual sources of irritation for most Nigerians: our failed infrastructure, our failed government, but also by the incredible resilience of people who thrive despite the government rather than because of it. I teach writing workshops in Lagos every summer, and it is amazing to me how many people apply, how many people are eager to write, to tell stories. My Nigerian publisher and I have just started a nonprofit called Farafina Trust, and we have big dreams of building libraries and refurbishing libraries that already exist and providing books for state schools that don't have anything in their libraries, and also of organizing lots and lots of workshops on reading and writing for all the people who are eager to tell our many stories. Stories matter. Many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign, but stories can also be used to empower and to humanize. Stories can break the dignity of a people, but stories can also repair that broken dignity. The American writer Alice Walker wrote this about her Southern relatives who had moved to the North, and she introduced them to a book about the Southern life that they had left behind. They sat around reading the book themselves, listening to me read the book, and the kind of paradise was regained. I would like to end with this thought, that when we reject the single story, when we realize that there is never a single story about any place, we regain a kind of paradise. Thank you. What's inside your ETF? With PAPI, you know. Inside, you'll find a novel income strategy from a leader in innovative solutions. PAPI, the symbol of alternative income. ¿La habían visto antes? Sí. ¿No? Yo lo he visto varias veces y cada vez noto diferentes. Pero quise verlo con ustedes. What's up, people? Lo quise compartir porque yo creo que tiene que ver ahora con lo que estamos haciendo en Latinoamérica. Así que vamos a esperar. Ellos tuvieron que salir porque no escuchaban bien. Así que están terminando de ver el video y después vamos a juntarnos de nuevo. Pero se me ocurrió que ustedes incluso no han tenido tal vez la oportunidad de conversar con sus grupos internos, ¿no? Así que vamos a poner las preguntas y ustedes como pueden reunirse con su compañero dentro de la clase para comenzar ese trabajo. Y después la idea es que una persona de cada grupo conecte con el video chat con el grupo de ellos. Vamos a ver cómo funciona. Okay, vamos a hacer el intento. Pero por ahora vamos a compartir las preguntas. Y todos conocen quién es su compañero dentro de la clase, ¿verdad?
Ok, esos grupos están en Blackboard. Sí. Tengo más. Sí. Pues. Pero. Algo que te haya funcionado. ¿Ok? Me avisas. Chao. 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 All right. What's that? Hola. En breve, ¿Jessy? ¿Me escuchas bien? ¿Nos escuchan? Sí, sí. Ya, terminamos de ver el video, así que yo creo que es momento de, ya que nos quedan 12 minutos, de que se reúnan. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Yo les dije que una persona de cada grupo se podría hacer el video chat en WhatsApp. Eso mismo, sí. ¿Llaman desde acá o desde acá? Yo les voy a asignar un capitana. Eso. ¿Quieres hacer lo mismo allá? Pero que llamen de repente a cualquiera del grupo que esté integrado ya en el WhatsApp, ¿o no? Puede ser, no sé cómo son los celulares allá. Todos tienen internet. ¿Todos tienen? Ok. Sí, todos tienen video. Sí. Ok. Así que a cualquiera que esté metido en el WhatsApp, Perfecto, así que una persona de cada esto nosotros. No, I'm asleep. I'm not. I fell asleep. Ya, reúnanse en sus grupos acá mientras. Rapidito. Profe, vamos a alcanzar a responder todo eso. No, pero por lo menos para que entren en conversación. No Si podemos- pueden hablar algo, No podemos escribir nomás. dejen módulos. Paraguay. Paraguay. Falta que se unan. Paraguay. ¿Cuántos somos de acá? Háganlo mientras lo pintan. ¿Agua? Sí, salieron. ¿Puedo bajar? Sí. Ella es una. ¿Qué te tocó a ti? No sabes. Ya sí, digamos. Voy a tener que correr todo. Aquí también está Colombia. Ya, buenísimo. Se pongan. Voy a correr. Felipe Díaz. Mientras, No, no. O sea, ya Pablo, pero Felipe, Jessy. Ya te llamo a hablar. Sí, también. Jessy.
Llevar a Ecuador, Ya está lista como sea. Angelina no estaba. para los grupos. Sí, po. Ecuador, ¿alguien de Ecuador? 30 años, weón. Ecuador. ¿Hablaron por el WhatsApp? ¿Hablaron por el WhatsApp de Ecuador? O sea, sí, estamos en el WhatsApp, pero no había dicho nada. Pero hablen porque para que sepan que ustedes están presentes y las pueden llamar. Siempre lo uso. Mi canal comercial. ¿Están todos en sus grupos? Claro, pero por último quisiera que estén reunidos por parte. Pero no me aparece nada. ¿Qué usas? Creo que tengo Justo me están llamando a mí de Ecuador. El último era Chile, ¿no es cierto? Una videollamada. ¿Cómo te llamas? Soy la última en la lista. Que me vayan a seguirlo. Dice Martina Castro, Javier Martínez Yo, Maximiliano Muñoz y el Solo eso. No manches. Una vergüenza hablar. ¿Están activos? Veamos, sí. Estaría en módulos. Llamar a la niña. ¿Están todos resueltos, no? Sí, pero no importa, mientras tanto, ¿sí? Siempre puede faltar alguien, si eso. Pero tenemos que hacer las preguntas. No falta gente del otro lado por allá, así que. No nos falta gente del otro lado por allá, así que da lo mismo. Pero ¿están en contacto ahí con...? No había compartido. Hola, llamo. Ya lo comparto. Me quieren por llamar. De Venezuela. Esta es la misma. Hagamos una llamada. ¿Tienes Venezuela? Para meterlo en JV. JV. AV. Como Javi, como Javi Martínez. ¿Lo escribo yo? Sí, pues necesitaríamos para que no escuchamos nada. Mira, si les sale más fácil, pueden salir. Si quieren poner la asistencia primero. Algo se está acoplando, pero mal. No nos contesta. No me quiero. ¿De qué país? República Dominicana. Pero está escribiendo. Esta Samantha está escribiendo. ¿Se llama? ¿Qué más quiere hacer?
My favorite thing to do is just scream in Spanish. Okay, see, that was like, that's. ¿Cuál ha sido la historia narrativa de Colombia? I can be out here, just like exchange materials. So that it's not- Yes. Yeah, great. What do you say? Use basically these as anything. That's nice. There's a curve and another is a B touch. This autocorrect is not working. Hablan español y eso lo dicen. We're working with a customer from Uruguay. And he was like, COIL. He said, I disagree. I was so perplexed. I was like, what? No, I got 2 gifts. Two gifts. Yeah, I got That's 2 gifts. great. Good luck, Cameron. Bueno, estamos para escuchar. Like what? En mi país somos los. ¿Dónde vas? No soy. No sé. De que. We're excited to when I get ideas together, we're gonna figure out what we're gonna be. We can use. It's the same hour now. It's the same hour? It's the same hour now. Okay. Oh, Okay, so guys, no, Brazil, okay, because Brazil will probably over, Brazil's on over 1 hour, so, okay, so that's perfect. Not the same, so that should make it. Okay. Alright, sounds good, so work with them, you gotta leave them and get them to. Gracias. We have to wait. And then we let the cost go. Wow. Yeah, I think maybe they're over, they're done with class. Yeah, I mean, we asked. I don't want to answer that question, because I feel like I'm becoming regular. Yeah. Something, yeah. Yeah. Oh, God, I said it. The first step. Okay, so if you have time to try and follow, just to see if it works, feel free, but if not, we have that other class. Except for a little. Okay. Alright. Right, thank you. A ustedes.
It's like my family. It's good that they'll make us. We can understand more of what actually. So more like and all the definitions. Right. I'm working on like the third one down. That third one. Yeah. I feel like it's like I feel like she did that when I think about Latin America. It's like you think about like the actual definition of like not really just like assume you on Spanish. In my mind, I think about Brazil. They both speak Spanish, but everyone just wants to not together. If that makes sense. I just feel like I feel like it's like In my family, it's different. It's like we obviously we saw in the third. I'm only answering the first two questions. oh real. I don't have the brains for that. Thank you. Yes. Vamos a tener una clase el 23 para que trabaje antes para como un poco para la tecnología sería bueno. Ese video que hay que entregar lo hacemos exacto, en Zoom se puede conectar y hay otro semestre pasado que lo es otro es súper lindo. No sé hacerlo, pero es una situación muy Did they answer? Sería un Oh, they just. exacto. Okay. Como que presenta. Okay. Y se hace like share screen con la presentación que hacemos. Igual que voy a dejar y se pasa. I wonder what time Okay. Because that means that time like for them to Really? yeah. Well, they used to be like an hour behind. yeah. I think the time change and they matched up with us. That's so sick. Yeah, like I would think that maybe like drastically different. I think there's like 3 different time zones in Chile. I think they have the one that matched up with us. It's so cool. Cause you would think, but I guess maybe like orientation Yeah. wise, it matches. I'm not a geography. De la presentación. Entonces, ¿cómo les fue? My ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Lograron conectar? ¿Bien? ¿El video? ¿Bien? okay. It's true. They just said women's. Okay, entonces creo que ya entiendo un poco mejor. Okay, sigue preguntando porque seguramente hay otros, el jueves podemos seguir hablando de. Okay, pero sí, ahorita lo que tenemos es conectarnos con ellos más individual en el group chat. Pueden estar chateando. Yo voy ahora a salirme de los chats porque no quiero estar como ay, y la otra profesora también. Así que van a estar ahí solos en los chats. Okay. I just want to listen to answers. Okay, nos vemos el jueves. Sí, ahí terminamos y yo creo que salió mejor que la otra vez. Vamos cada vez mejorando. Eso pueden salir. Voy a salir de los chats en WhatsApp para que cada estudiante tenga privacidad.